آج جو ہے سو تجوید یستن القرآن کے 5 قاعدے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو قاعدہ ہے، آج کا جو پہلا قاعدہ ہے، سین اور صاد کو پڑھنے کا قاعدہ سبق نمبر 40 ہے امالہ کا قاعدہ، سبق نمبر 41 ہے سکتہ کا قاعدہ، اور سبق نمبر 42 ہے تسہیل کا قاعدہ، اور سبق نمبر 43 ہے ادغام کبیر کا قاعدہ۔ یہ 5 قاعدے اور اس کی مکمل تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قابل قدر، محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام اور عزیز طلباء اور طالبات، دارالعلوم جدہ کی جانب سے تجوید یسن القرآن کا آغاز کیا گیا تھا۔ یہ جو آج ہماری جو نشست ہے تجوید یسن القرآن کی، یہ آخری نشست ہے۔ ہمارا جو پروگرام تھا آؤ تجوید سیکھے، اس عنوان کے تحت ہم نے آپ کی خدمت میں 19 ویڈیو کو پیش کیا تھا۔ یہ ہماری آج کی آخری کڑی، آخری ویڈیو ہے۔ محترم سامعین اکرام، جیسا کہ شروع میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ تجوید یسن القرآن کے مکمل 43 اسباق ہیں، 43 اس کے سبقیں ہیں۔ ان 43 اسباق کو سہولت کے خاطر ویڈیو طویل نہ ہو، درس طویل نہ ہو، اسی مناسبت سے ان 43 اسباق کو 20 ویڈیو میں ترتیب دیا گیا۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے یہ آخری ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں آج جو ہے سو تجوید یسن القرآن کے 5 قاعدے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جو قاعدہ ہے، آج کا جو پہلا قاعدہ ہے، سین اور صاد کو پڑھنے کا قاعدہ سبق نمبر 40 ہے امالہ کا قاعدہ، سبق نمبر 41 ہے سکتہ کا قاعدہ، اور سبق نمبر 42 ہے تسہیل کا قاعدہ، اور سبق نمبر 43 ہے ادغام کبیر کا قاعدہ۔ یہ 5 قاعدے اور اس کی مکمل تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلیں گے۔ معزز سامعین اکرام، آپ آئیے، پہلا قاعدہ جو آج ہمارا ہے یہ سبق نمبر 39 ہے، سین اور صاد کو پڑھنے کا قاعدہ۔ پہلے قاعدہ سن لیجئے۔ قرآن شریف میں 4 مقامات پر صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے۔ ان میں 3 مقامات پر سین پڑھیں گے اور 1 مقام پر صاد پڑھیں گے۔ سین اور صاد کو پڑھنے کا طریقہ، قرآن شریف میں 4 مقامات پر صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے۔ ان میں 3 مقامات پر سین پڑھیں گے اور 1 مقام پر صاد پڑھیں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں 4 حروف ایسے ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے۔ تو ان میں 3 مقامات پر سین پڑھیں گے اور 1 مقام پر صاد پڑھیں گے، یہ بتلا رہے ہیں۔ اب یہ صاد کے اوپر سین کیوں لکھی گئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بلکہ ہندوستان میں اور اطراف کے جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے، پڑوسی ملک پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، بلکہ یوں کہا جائے تھے کہ 95 ممالک میں جو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، جو قرأت پڑھی جاتی ہے، یہ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے
مناسبت سے ان کی قرات پر یہ قرات قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ فن تجوید میں کئی قراء گزرے ہیں، ان میں سب سے ممتاز قراء حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام و مرتبہ فن تجوید میں اسی طرح ہے جس طرح حضرت ہمارے حنفی کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے سب سے آپ کا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کے دنیا میں آپ کی تقلید کرنے والے، آپ کے فالوور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح فن قرات میں جو 5 امام ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ امام حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی ہے۔ اب حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی شاگرد ہیں، اس میں 2 شاگرد ممتاز ہیں۔ ایک شاگرد کا نام ہے حضرت امام ابو بکر شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے امام ہیں حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اور دنیا کے 95% ممالک میں جو قرات ہوتی ہے وہ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کی مناسبت سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صاد، جو قرآن مجید میں صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے، اس میں 3 مقامات پر حضرت امام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حفص جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے بھی صاد کو سین پڑھا ہے 3 مقامات پر۔ یہ اس کا حوالہ بھی ہے تجوید السن القرآن میں۔ پہلا حوالہ ہے کہ یبسطو، یبسطو، یبسطو میں یبسطو میں یہاں پر سین کے اوپر، صاد کے اوپر یہاں پر سین لکھی گئی ہے۔ یبسطو یہ پیش ہے، یہ ضمہ ہے، یہ سین ہے۔ یہ ہے قرآن مجید میں یہ ورڈ آیا ہے، یہ حروف آیا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 245۔ یبسطو، یبسطو، صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ یبسطو، اسی طرح بسطتن، 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 یہ 2 مقامات، یہ بھی جو ہے سو سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ یبسطو سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 245، بسطتن یہ جو ہے سو سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ یبسطو بسطتن میں صرف سین پڑھیں گے۔ کیسا پڑھیں گے؟ یبسطو بسطتن، یہ 2 صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے، یہاں پر بھی صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے بسطتن، یبسطو بسطتن، صرف سین سے پڑھیں گے۔ اور ایک مقام ہے ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، یہ ہے قرآن مجید میں سورہ طور آیت نمبر 27 پارہ نمبر 27۔ یہاں پر ہم المسیطرون میں صاد اور سین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، یہاں پر سین اور صاد دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک ورڈ ہے بمسیطرن، بمسیطرن، بمسیطرن،
तीरिन, ये वर्ड है, ये सूरतुल गाशिया पारा नंबर 30 आयत नंबर 22। इसमें सिर्फ सौद पढ़ते हैं, बिमुसैतिरिन, सीन नहीं पढ़ेंगे बल्कि सौद पढ़ेंगे, बिमुसैतिरिन, बिमुसैतिरिन, सिर्फ सौद पढ़ेंगे, सीन यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो सीन और सौद को पढ़ने का तरीका क्या है? कुरान शरीफ में 4 मकामात पर सौद के ऊपर सीन लिखी गई है, उनमें 3 मकामात पर सीन पढ़ेंगे और 1 मकाम पर सौद पढ़ेंगे। यबसुतु बस्ततन, ये 2 मकामात है, यबसुतु बस्ततन, यहाँ पर जो है सो आप यबसुतु बस्ततन में सिर्फ सौद को सीन से पढ़ते हैं, यबसुतु बस्ततन, हुमुल मुसैतिरूना, हुमुल मुसैतिरूना में सौद और सीन दोनों तरह पढ़ सकते हैं, लेकिन सीन पढ़ना बेहतर है, हुमुल मुसैतिरूना। और बिमुसैतिरिन, ये सूरतुल गाशिया पारा नंबर 30 आयत नंबर 22 में है, बिमुसैतिरिन, तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ सौद से पढ़ें, बिमुसैतिरिन। तो ये हमारा पहला कायदा आज का जो है सो मुकम्मल हो गया। ये कायदा था सौद और सीन को पढ़ने का तरीका। अब आइए हमारा जो आज का दूसरा कायदा है, ये कायदा है इमाला का कायदा, ये कायदा है इमाला का कायदा। अच्छा, इसमें और एक बात, यहाँ पर रस्मुल खत का तरीका बतला रहे हैं। नूजिल मुमिनीना को कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं, यानी कुरान शरीफ का, इससे पहले आपको आगाज वीडियो में आपको ये बतलाया गया था कि कुरान मजीद का जो रस्मुल खत है वो दीगर रस्मुल खत में हम इसको फौकियत नहीं दे सकते, यानी दीरू रस्मुल खत के बराबर हम इसे नहीं पढ़ सकते। यानी कुरान मजीद का जो लिखने का तरीका है वो कुरान मजीद के साथ है दीगर अरबी इबारतों पर, यानी कुरान में जैसा आया है हमको वैसी पढ़ना है। तो इसमें यह बतला रहे हैं, नूजिल मुमिनीना को कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं, नूजिल मुमिनीना। एक मिसाल मैं आप हजरात के सामने लिखता चलूं। यह है कुरान मजीद में नूजिल मुमिनीना, ये इसको हम इस तरह लिखते हैं नूजिल मुमिनीना, लेकिन कुरान शरीफ में कैसा आया है? ऐसा आया है, नूजिल मुमिनीना। यानी कुरान मजीद में इस तरह आया नूजिल मुमिनीना, यानी यहाँ पर ये जो छोटा नून है, ये जो छोटा नून है यहाँ पर ये ऐसा आना था, नून नून पेश नून, ऐसा आना था, नून नून पेश नून आना था, लेकिन यहाँ पर कुरान मजीद में ये तरीका आया है, यानी ये जो छोटा ऐसा आया है, नून नून जो है ऐसा आया है, फिर यहाँ पर ये छोटा नून है। तो कुरान मजीद का ये रस्मुल खत है। इसी तरीके से इन्ना वली अल्लाही, इन्ना वली अल्लाही, ये कुरान शरीफ में इस तरह आया है, इन्ना वली यल्लाहु, ये कुरान मजीद में इस तरह आया है, इन्ना वली अल्लाहु। तो इसको हम कैसा लिखते हैं? ऐसा, इन्ना, इस तरह लिखते हैं हम, इस तरह लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो ये या आया है, ये या जो आया है ये कुरान शरीफ में इस तरह आया है, इन्ना वली। तो ये रस्मुल खत है कुरान शरीफ का। तो इसे 4 मुकामात आए हैं। आतानी अल्लाहु को इस तरह लिखते हैं, आतानी अल्लाहु इस तरह लिखते हैं, आतानी इस तरह आता है कुरान शरीफ में, आतानी यल्लाहु, आतानी यल्लाहु, ये आतानी अल्लाहु है कुरान शरीफ में। अन युहयिल मौता, अन युहयिल, इस कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं, अन युहयिल मौता। तो यहां पर अन युहयिल मौता में जो यहाँ पर जो या आया है ये कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं। आतानी अल्लाह में जो या आया है कुरान शरीफ का ये लिखने का तरीका है, रस्मुल खत है। तो इन्ना वली अल्लाह को नूजिल मुमिनीना है, इस तरह लिखते हैं कुरान शरीफ में, नूजिल मुमिनीना इस तरह आया है, यानी नून के इजाफ।
इन्ना वली अल्लाह, कुरान शरीफ में ये इस तरह आया है, हम पढ़ते हैं इन्ना वली अल्लाह। आतानी अल्लाह इस तरह आया है, अन युह्यियल मौता भी इस तरह आया है। यह रस्मुल तरीक़ा है। और एक बात बतला रहे हैं इमाला के क़ायदे से पहले कि सूरत रूम में हस्ब ज़ेल कलिमात में ज़ात को पेश और ज़बर दोनों तरह पढ़ सकते हैं। यानी सूरत रूम जो पारे नंबर 21 में है, यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि हज़रत इमाम हफ्स रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुरान शरीफ में ये तीन, सूरत रूम में ये तीन वर्ड हैं, मिन ज़ुअफ़िन, मिन ज़अफ़िन, मिन ज़ुअफ़िन, मिन ज़अफ़िन। कुरान शरीफ में मिन ज़ुअफ़िन, मिन ज़अफ़िन ये दो वर्ड सूरत रूम में है। यहाँ पर ज़ात को आप पेश भी पढ़ सकते हैं, ज़ात को आप ज़बर से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह मिन बअदि ज़ुअफ़िन, मिन बअदि ज़ुअफ़िन, मिन बअदि ज़ुअफ़िन, मिन बअदि ज़अफ़िन, मिन बअदि ज़अफ़िन। यहाँ पर देखिए आप, ज़ुअफ़िन पेश है, यहाँ पर ज़बर है, दो ही पढ़ सकते। मिन बअदि ज़ुअफ़िन, मिन बअदि ज़अफ़िन। और क्या है, ज़ुअफ़न व शैबतन, ज़ुअफ़न व शैबतन, व शैबतन, ज़ुअफ़न व शैबतन। इसको आप ज़ात के ऊपर ज़बर से भी पढ़ा गया है, ज़अफ़न व शैबतन, शैबतन। देखिए आप, ज़ुअफ़न व शैबतन, ज़अफ़न व शैबतन। तो सूरत रूम में ये तीनों कलिमात सूरह रूम में आए हैं। इसमें आप ज़ात को पेश और ज़बर दोनों कुरान शरीफ में पढ़ा गया है। इसको मिन ज़ुअफ़िन, मिन ज़अफ़िन, मिन बअदि ज़ुअफ़िन, मिन बअदि ज़अफ़िन, यानी ज़ात को पेश है, ज़ात को ज़बर है। ज़ुअफ़न व शैबतन, ज़अफ़न व शैबतन, यानी खुद इमाम हफ्स रहमतुल्लाह ने ज़ात को पेश और ज़बर दोनों भी पढ़ा है। अब आइए इमाले के क़ायदे को जानने की हम कोशिश करेंगे। जो हमारा आज का दूसरा कायदा है, ये इमाला का कायदा है। पहले आप इमादे क़ायदे की तारीफ सुन लीजिए। ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह इमाला है, मजरेहा, इस मजरीहा इसका तलफ़्फ़ुज़ असल में मजरेहा है, यानी रा को मजहूल करके सितारे की रा की तरह पढ़ते हैं। इमाला की वजह से रा बारीक पढ़ी जाएगी। फिर एक मरतबा कायदे को सुन लीजिए। इमाला का कायदा, ज़बर को ज़ेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह इमाला है, मजरीहा, इसका तलफ़्फ़ुज़ असल में मजरेहा है, यानी रा को मजहूल करके सितारे की तरह पढ़ते हैं। इमाला की वजह से रा बारीक पढ़ी जाएगी। हाज़रीन इकराम, इमाला कैसे किसे कहते हैं? ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को इमाला कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह इमाला है। इमाला जो है सो, ये असल में इमाले का जो कुरान शरीफ को जो है सो आप मारूफ आवाज़ से पढ़ना है, मजहूल आवाज़ से नहीं पढ़ना है। सख्ती के साथ मजहूल आवाज़ से नहीं पढ़ना है। मारूफ आवाज़ जो हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जैसा कारी हज़रात पढ़ते हैं, ये मारूफ आवाज़ है। मजहूल आवाज़ क्या है? गैरिल के बजाय गैरिल, गैरिल, ये मजहूल आवाज़ है। इसी तरह व आमनहुम मिन खौफ, ये मारूफ आवाज़ है। अगर कोई मजहूल आवाज़ क्या है? व आमनहुम मिन खौफ, अलैहिम खौफ, ये मजहूल आवाज़ है। तो कुरान शरीफ को कहीं भी मजहूल आवाज़ नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक ऐसा हरूफ है कुरान मजीद में जो पारा नंबर 12 आयत नंबर 41 सूरह हूद आयत नंबर 41 पारा नंबर 12, इसको आप मजहूल पढ़ना है। इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है? असल में आप देखें, इमाला
ये असल में है मजरीहा। मजरीहा यानी यहां पर खड़ी जेर है, आपको ये खड़ी जेर को क्या करना है, हम खड़ा जबर बना देना है और खड़ी जेर नहीं पढ़ना है। मज रेहा, तो हम जैसा उर्दू में जैसा बोलते हैं प्यारे, सितारे, तारे, तो ये सितारे, प्यारे जो लफ्ज है रे जो हम पढ़ते हैं, जैसे अली, बे, पे, ते, से, रे जो बोलते हैं ना, वो रे की यहां पर आवाज आना है मजरेहा में। तो यहां पर एक्चुअली क्या था, खड़ी जेर थी, खड़ी जेर है तो हम इसको खड़ा जबर बना देना है, खड़ा जबर बना, लेकिन मजराहा नहीं पढ़ना है बल्कि रे की आवाज आना है मजरेहा। तो इमाला इसे कहते हैं कि इमाला की वजह से यहां पर रा एक्चुअली बारीक पढ़ना है, लेकिन इमाला की वजह से हम रे को मजहूल करके यानी मजरीहा भी नहीं पढ़ेंगे, मजराहा भी नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों के दरमियान मजरेहा, सितारे, तारे, प्यारे की रे की तरह इसको पढ़ेंगे। कुरान शरीफ का सिर्फ एक ही वर्ड है मजरीहा, इसको हम कैसा पढ़ेंगे, मजरेहा, इसको इस तरह पढ़ेंगे हम। मज रेहा, अब आप इसे पढ़ें मज रेहा, री नहीं पढ़ेंगे, इमाला की वजह से ये रा मजहूल पढ़ेंगे, मज रेहा, इसे ही इमाला, रे जो पढ़ते हैं ना इसे ही इमाला कहते हैं। ये असल में मजरीहा था, ये रा खड़ा जबर, ये खड़ी जेर को हम खड़ा जबर बना देना है, लेकिन मजराहा नहीं पढ़ना है बल्कि मजरेहा पढ़ना है, इमाला करना है। इसे जहन में रख लें, एक ही वर्ड है मजरेहा। कुरान शरीफ में इसको यहां पर खड़ा जबर नहीं है, कुरान शरीफ में खड़ी जेर है, मजरीहा है। अगर बच्चा पढ़ते पढ़ते मजरीहा पढ़ ले तो उसे ये बताना चाहिए बेटे यहाँ पर मजरीहा नहीं पढ़ना, यहाँ पर मजहूल पढ़ना है, ये रे को मजरी नहीं बोलना, मजरेहा, बस इतना ही पढ़ना है। ये हो गया इमाला का कायदा। अब आइए हमारा जो दूसरा कायदा, तीसरा कायदा है आज के वीडियो क्लिप का, ये हमारा जो तीसरा कायदा है, ये कायदा है सक्ता का कायदा। ये सबक नंबर 41 है, सक्ता का कायदा है। सक्ता का कायदा क्या है, सक्ते की तारीफ सुन लीजिए। सांस तो को तोड़े बगैर हल्के से वक्फ को सक्ता कहते हैं। कुरान शरीफ में इन 4 मुकामात पर सक्ता करना वाजिब है। तफहीम, कुरान शरीफ में बाद जगह सक्ता लिखा हुआ होता है, उनमें से इन 4 मुकामात पर सक्ता करना वाजिब है और दीगर मुकामात पर सक्ता कर सकते हैं और बगैर सक्ते के भी पढ़ सकते हैं। फिर एक मरतबा कायदा सुन लीजिए, सांस को तोड़े बगैर हल्के से वक्फ को सक्ता कहते हैं। कुरान शरीफ में इन 4 मुकामात पर सक्ता करना वाजिब है। सक्ता किसे कहते हैं, इसे कहते हैं सक्ता। कुरान शरीफ में इस तरह आता है, ये आता है सक्ता। कुरान शरीफ में आयत के दरमियान में यहां पर ऐसा सक्ता आता है, तो इसे कहते हैं सक्ता। इससे पहले आपको वस्ल की, वक्फ की तारीफ बतलाई गई थी। वस्ल की तारीफ ये बतलाई थी कि एक कलमे को दूसरे कलमे से मिलाकर पढ़ने को वस्ल कहते हैं। वक्फ की तारीफ ये बतलाई गई थी कि सांस और आवाज दोनों खत्म करके रुक जाने को वक्फ कहते हैं। अब यहाँ पर सक्ते की तारीफ क्या है कि सांस तोड़े बगैर हल्के से वक्फ को सक्ता कहते हैं। हल्के से वक्फ को सक्ता कहते हैं। सांस तोड़ना नहीं है बल्कि हल्लू से रुकना है, हल्के से रुकना है, उसे कहते हैं सक्ता। तो कुरान शरीफ में सक्ता जो है सो इन 4 मुकामात पर आया है। 4 मुकामात पर सक्ता आया है। इन 4 मुकामात पर सक्ता करना जरूरी है, और भी मुकामात पर सक्ता है, लेकिन इन 4 मुकामात पर सक्ता करना जरूरी है। एक मिसाल मैं आप हज़रात के सामने लिखूंगा, बाकी मिसाल समझाकर बतलाऊंगा, पढ़कर बतलाऊंगा। कुरान शरीफ में सूरतुल कहफ आयत नंबर 1 पारा नंबर 15, इसमें एक कलमा आया है ये जंग के बाद यहां पर छोटा सा ऐसा सक्ता लिखा हुआ होता है, ये सक्ता है। इसके बाद आया है क़य्यिमन, क़य्यिमन, तो यहां पर जो है सो ये बीच में जो है सो सक्ता है। सक्ते की हम क्या तारीफ पढ़े थे, सांस को तोड़े बगैर हल्के से वक्फा करने को सक्ता कहते हैं। तो कुरान शरीफ में इसका सक्ता आता है। तो हम इसको कैसा पढ़ेंगे, क़य्यिमन, सक्ता करके कैसा पढ़ेंगे, इसको इस तरह पढ़ेंगे,
क़य्यिमन। कैसे पढ़ेंगे हम? इवजा क़य्यिमन, तो हम इसको रुक के इस तरह पढ़ेंगे, इवजा क़य्यिमन, इसको कहते हैं सकता। यानी ये दो कलमे जो है इवजा क़य्यिमन जो है, इन दो कलमों पर हर हल्के से रुकना, हल्के से रुकना, कितनी देर रुकना? एक हरकत के बराबर, या यूं समझिए 2 सेकंड आप रुकें, बस उसके बाद पढ़ लें आगे, सांस नहीं तोड़ना है। इवजा क़य्यिमन, बस एक हरकत के बराबर आपको रुकना है। मैं आपकी इसकी मिसालें पढ़कर सुनाता चलूं। अच्छा, ये कुरान शरीफ में ये 4 मुकामात पर सकता है। इवजा क़य्यिमन के जीम के बाद के अलिफ पर सकता करके इवजा क़य्यिमन पढ़ते हैं, इवजा क़य्यिमन। और एक सकता है जहां पर करना वाजिब है, ये सूरह यासीन शरीफ है, पारा नंबर 23 है, आयत नंबर 25 है। मिन मरक़दिना हाज़ा, इसको कहते हैं सकता। और एक हवाला है सूरह क़ियामा, आयत पारा 29, आयत नंबर 27, वक़ील मन राक़िन, वक़ील मन राक़िन। और एक है पारा सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, पारा नंबर 30, आयत नंबर 14, बल रोना, बल रोना। तो इन 4 मुकामात पर सकता करना वाजिब है। इवजा क़य्यिमन पहली मिसाल, पहला सकता। दूसरा सकता मिन मरक़दिना हाज़ा, ये दूसरा सकता। वक़ील मन राक़, ये तीसरा सकता। बल रोना, ये चौथा सकता। तो इन 4 मुकामात पर सकता करना वाजिब है। इनके अलावा और भी सूरह यूसुफ में आया है, और दीगर मुकामात पर सूरह साद में आया है, और दीगर मुकामात पर इस तरह सकता आता है। लेकिन ये 4 मुकामात पर सूरह कहफ में, और सूरह यासीन शरीफ में, सूरह क़ियामा में, और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में, इन 4 जगहों पर सकता करना जरूरी है। बाकी जगह जो सकता लिखा हुआ है आपको इख्तियार है, आप चाहे तो सकता करें, चाहे तो बगैर सकते के पढ़े। तो सकता की तारीफ यह है कि सांस को तोड़े बगैर थोड़ा हल्के से वक्फा करने को सकता कहते हैं। कितना वक्फा करना? एक हरकत के बराबर, यानी 2 सेकंड 3 सेकंड रुक जाइए बस। अब आइए, हमारा जो आज की वीडियो का जो चौथा हमारा जो कायदा है, वो कायदा है आपका तसहील का कायदा। तसहील का कायदा, तसहील किसे कहते हैं इसकी तारीफ सुन लीजिए। हमजा की सख्ती को नरमी के साथ पढ़ने को तसहील कहते हैं। तसहील आसान वर्ड है, हमजा की सख्ती को कम करके नरमी के साथ पढ़ने को तसहील कहते हैं। कुरान शरीफ में एक जगह अजमियुन के दूसरे हमजा को नरम करके पढ़ेंगे। उस्ताद से सुनकर सही अदा करने की कोशिश करें। सूरह हामीम सजदा, पारा नंबर 24, आयत नंबर 44, आयत नंबर 44, सूरह हामीम सजदा और पारा नंबर 24। कुरान शरीफ में एक कलमा आया है अजमियुन। ऐसा आया है कुरान शरीफ में अजमियुन। अजमियुन। तो कुरान शरीफ में यह कलमा आया है अजमियुन। तो यहां पर 2 हमजा हैं। हमजा की सख्ती को कम करके नरमी के साथ पढ़ने को सकता कहते हैं। ये पहला हमजा जो असली हमजा है, यहाँ अलिफ के शक्ल में जो हमजा है, ये हमजा को जरा क्या करना है, आप नरमी के साथ पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? जमीयुन, पहले हमजा को सख्ती से पढ़े, दूसरे हमजा को नरमी के साथ पढ़े। जमीयुन, तो दूसरा हमजा भी, हमजा की आवाज सख्ती से आती है, इस तरह सख्ती से आती है। लेकिन हमने यहाँ पर जमीयुन में ये दूसरा जो हमजा है कि अलिफ के ऊपर जो है ये हमजा होता है, इसको सख्ती से नहीं बल्कि नरमी से पढ़ना है। जमीयुन, जमीयुन, सख्ती के साथ नहीं बल्कि नरमी के साथ पढ़ना है। जमीयुन, इसे तसहील कहते हैं, यानी हमजा की सख्ती को कम करके नरमी के साथ पढ़ने को तसहील कहते हैं। जो आज हमारा आखिरी कायदा है, सबक नंबर 43 इदगाम कबीर का कायदा, जो हमारे तजवीद यस्सरल कुरान में से आखिरी कायदा है।
اس کی تعریف سن لیجئے ادغام کبیر کی۔ متحرک حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 پارہ نمبر 12 میں ادغام کبیر ہے۔ مالک لا تأمنا، اصل میں مالک لا تأمنونا تھا، نون کا غنہ کرتے وقت ہونٹوں کو آگے بڑھاتے ہوئے نا ادا کریں، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ قاعدہ سن لیجئے ادغام کبیر کا قاعدہ، متحرک حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ سورہ یوسف آیت نمبر 11 پارہ نمبر 12 میں ادغام کبیر ہے۔ مالک لا تأمنا، اصل میں مالک لا تأمنونا تھا، نون کا غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو آگے بڑھتے ہوئے نا ادا کریں، اس کو اشمام کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اب آپ کو اس سے پہلے ادغام صغیر کی یہ تعریف بتلائے تھے کہ ساکین حرف کو بعد کے تجدید والے حرف سے اگر ملا کر پڑھیں تو اس کو ادغام کہتے ہیں، یعنی جزم والے حرف کو بعد کے متحرک حرف سے پڑھنے کو اس کو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ ادغام کبیر یعنی ادغام معنی ملانا، یعنی زبر کو زبر سے ملانا، یہ ادغام کبیر ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن شریف میں ایک ورڈ یہ تھا کہ مالک لا تأمنا، مالک لا تأمنا، مالک لا تأمنونا، مالک لا تأمنا، یہ اصل میں کیا تھا؟ مالک لا مالک لا تأمنونا تھا۔ منونا تھا، یہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔ اس طرح ہم پڑھتے ہیں مالک لا تأمنا، تو مالک لا تأمنا یہ اصل میں کیا تھا؟ مالک لا تأمنونا تھا۔ یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد نون الف زبر نا ہے، تو یہاں پر مالک لا تأمنونا تھا، تو ہم یہ نون کا غنہ کرتے ہوئے، نون کو غنہ کرتے ہوئے ہونٹوں کو آگے بڑھتے ہوئے مالک لا تأمنا، مالک لا تأمنا، یہ نون کی آواز کو نون میں ملا دیا، غنہ کریں گے، منونا کو مننا پڑھ دیا آپ، نون کی آواز نون میں گھم گئی، غنہ ہو گیا، تو اس کو اشمام کہتے ہیں۔ اشمام کسے کہتے ہیں؟ یہ ہونٹوں کو آگے بڑھائیں، یہ ہونٹوں کو آگے بڑھائیں، مالک لا تأمنا، اس طرح پڑھیں، ہونٹوں کو آگے بڑھیں، اسے اشمام کہتے ہیں۔ مالک لا تأمنا، اسے اشمام کہتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے مالک لا تأمنا اس طرح پڑھے تو کوئی اس کو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ اشمام کہتے ہیں، ہونٹوں کو آگے بڑھاتے اس طرح پڑھے قرآن شریف میں مالک لا تأمنا، ہونٹوں کو آگے بڑھائیں، اسے اشمام کہتے ہیں۔ اب آئیے قرآن شریف میں اور ایک بات یہ بتلا رہے ہیں، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 میں رسم الخط میں الف لکھا ہوا نہیں ہے، اگر اس جگہ وقف کریں اور الایکتی سے ابتدا کریں تو وہاں الف کا اضافہ کر کے الایکتی پڑھیں گے، یہ بتلا رہے ہیں۔ بالکل ہم اختتام کی طرف ہیں، اس لیے قاعدے زیادہ ہو گئے، بالکل اختتام کی طرف ہے ہم۔ قرآن شریف میں ایک کلمہ ہے کذب، کذب اصحاب الایکۃ، اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ یہ قرآن شریف میں ایک جملہ آیا ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اب یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں
کہ پڑھتے پڑھتے کذب اصحابل ایکتل، یہاں پر آپ وقف کر دیے، کذب اصحاب الایکہ، ایکہ یہاں پر آپ وقف کر دیے، ایکہ پہ وقف کر دیے، پڑھتے پڑھتے سانس رک گئی، سانس ختم ہو گئی تو آپ یہاں پر رک گئے، کذب اصحاب الایکہ بول کے رک گئے۔ تو آپ پھر اگر ایکہ سے اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے کیسا پڑھنا چاہیے؟ الایکہ، الف کا اضافہ کر کے الایکتی پڑھیں، یہ بتلا رہے ہیں، اس طرح پڑھیں، الایکہ، ایکہ تل مرسلین۔ یہاں پر دیکھیں اصحاب ال کے بعد لام ہے، با کو لام سے ملا رہے ہیں، اصحاب الایکۃ المرسلین، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اگر پڑھتے پڑھتے دوران تلاوت کذب اصحاب الایکہ پہ کوئی بچہ رک گیا، سانس ختم ہو گئی، رک گئے، تو اب ایکۃ المرسلین نہیں پڑھیں گے، ایکۃ المرسلین نہیں پڑھیں گے، بلکہ الایکۃ یعنی الف کا اضافہ کر کے الایکۃ المرسلین۔ یہ بتلا رہے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین میں رسم الختم، یہاں پر الف لکھا ہوا نہیں ہے، رسم الختم لکھا ہوا نہیں ہے، اگر اس جگہ وقف کر دیں ایکتی سے ابتدا کریں تو وہاں الف کا اضافہ کر کے الایکتی پڑھیں گے۔ اور بالکل ختم پہ ہیں ہم، آخری میں یہ بات بتلا رہے ہیں معانقہ۔ بعض مقامات پر قرآن پر ایک ہی آیت میں دو مقامات پر علامت جیم پر، جیم 3 نقطے، جیم 3 نقطے، صاد لام یا جیم 3 نقطے ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کر سکتے ہیں، دونوں مقامات پر وقف نہ کریں۔ قرآن مجید میں معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا، اس کا ترجمہ معانقہ کا قرآن مجید میں بعض جگہ اس طرح جیم، اب آپ دیکھے ہوں گے جیم آتی ہے، یہ علامت وقف ہے، جیم کے اوپر اس طرح 3 نقطے آتے ہیں، اس طرح 3 نقطے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسی طرح جیم آتی ہے، جیم پر یہ علامت آتی ہے، پھر اوپر 3 نقطے آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دو بعض مقامات پر ایک ہی آیت میں یہ دو علامت اگر پائی جائے، ایک ہی آیت میں 2 مقامات پر علامت وقت جیم ہے، جیم پر 3 نقطے، جیم پر صاد لام یا 3 نقطے ہوتے ہیں، تو ایسے مقامات پر دونوں میں سے کسی ایک جگہ وقف کر سکتے ہیں، دونوں جگہ وقف نہ کریں۔ ایک ہی آیت میں یہ 2 علامت اگر پائی جائیں، یہ دونوں میں سے کسی اس پر پہ تو رکیں، آپ اس پر تو بھی رکیں، یہ دونوں پر نہ رکیں بلکہ دونوں میں سے کسی ایک پر رکیں۔ جب یہ علامت اگر جیم پر 3 نقطے یہ علامت آئی تو پھر بعد میں یہ علامت ضرور آئے گی۔ یہ 2 علامت ایک ہی آیت میں آتے ہیں قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید میں ایک ہی، اگر یہ علامت جیم پر 3 نقطے آئے اس کے بعد یہ علامت ضرور آئے گی، ایک بعد میں آئے گی۔ تو آج یہ بتلا رہے ہیں ایک ہی آیت میں اگر یہ 2 علامت آئے تو دونوں میں سے ایک پر رکیں، دونوں پر نہ رکیں۔ مثال کے طور پر قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب دیکھیں میں آیت لکھ رہا ہوں، ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم، یہ الف لام میم میں یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب میں آپ دیکھیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ معانقہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ قرآن بعض مقامات پر ایک ہی آیت میں 2 مقامات پر علامت وقف یعنی جیم پر 3 نقطے اور جیم صاد لام یہ 3 نقطے ہوتے ہیں، ایسے مقامات پر دونوں میں سے ایک جگہ وقف کر سکتے ہیں، دونوں مقامات پر وقف نہ کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو دیکھیں آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں یہاں پر جو آیا ہے یہ فی کے بعد آیا ہے جیم 3 نقطے، تو یہ بتلا رہے ہیں ذالک الکتاب، کتاب کے بعد یہاں پر
जीम और जो है सो जीम के बाद सात लामिया 3 नुक्ते, ला रईब। तो ज़ालिकल किताब, रुक गए आप, ला रईब फीह बोल के नहीं रुकना चाहिए, या पर ये अलामत पर रुकें या फिर ये अलामत पर रुकें। इस तरह पढ़ें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रईब फीह, इस तरह रुक जाए। या फिर ज़ालिकल किताब ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये दोनों अलामतों में से एक अलामत पर रुके, दो अलामत पर ना रुके, ये बतला रहे हैं। और आखिर में है, बाज़ मुकामात पर आयत के दरमियान में 5 लिखा हुआ होता है, वो अलामत गैर कूफी कुर्रा के पास आयत होने की होती है, उस वर्ग के ऊपर जो वक्फ की जो अलामत होगी उसके मुताबिक अमल होगा। कुरान शरीफ में बाज़ जगह ये उर्दू में जो हम 5 लिखते हैं ना, 5, उर्दू में ये 5 है, तो कुरान मजीद में आयत के दरमियान में ये अलामत पाई जाती है। अगर ये अलामत के ऊपर अगर जीम आ गया तो, या फिर तो आ गया, तो यहाँ पर रुके आप। अगर ये अलामत 5 आया, ये 5 के ऊपर ये अलामत, वक्फ की अलामत कोई भी नहीं है रुकने की, तो यहाँ पर या ना रुकें, ये अलामत 5 आयत के दरमियान में आती है। अगर आयत के दरमियान में आ गया, इसके ऊपर जीम आए तो आप रुकें, तो आया रुकें, या मीम आया रुकें। अगर ये अलामत ना आए, ये अलामत वक्फ ना आए, खाली 5 आए तो ना रुकें, बतला रहे हैं ये गैर कूफी कुर्रा के पास आयत होने की है। अजीज तलबा और तालिबात, हमने आपके सामने जैसा कि आगाज़ के कहा गया था कि तजवीदी अस्सनल कुरान के मुकम्मल 43 असबाक हैं। 43 असबाक को हमने जो है सो 20 वीडियो में तरतीब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मुकम्मल 20 वीडियो ख़त्म हो चुके हैं। और जो भी हजरात अगर तजवीदी अस्सनल कुरान का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो दारुल जिद्दा का ये नंबर है, इस नंबर पर आप राबिता करके तजवीदी अस्सनल कुरान का इम्तिहान होगा दारुल जिद्दा में, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पर बोर्ड पर तहरीर कर रहा हूँ, 0091824742। ये देखिए 00918247437972, ये दारुल जिद्दा का नंबर है। जो भी हजरात या वो तलबा जो इस वीडियो को मुकम्मल सुन चुके हैं और दारुल जिद्दा में वो रहते हैं, वह जिद्दा में रहते हैं, अगर वो इम्तिहानात देना चाहते हैं तो इस नंबर पर राबिता करके वहाँ पर तफसीलात आप ले सकते हैं। नंबर के ज़रिए आप तफसीलात मुकम्मल ले सकते हैं। तो हाज़रीन इकराम, हमने आपकी खिदमत में जो है सो मुकम्मल 20 वीडियो तजवीदी अस्सनल कुरान में जितना अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, जितनी मेरी इस्तिताअत थी, मैंने आपकी खिदमत में वीडियो ये रखे, वीडियो तफसील के साथ रखे। अगर इस तजवीदी अस्सनल कुरान के पढ़ाने में, समझाने में कोई ऊंच नीच हो गई, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है, इसे आप दरगुजर करें। और कुछ अगर इस्लाह का पहलू किसी साहिब को नज़र आए या किसी कारी को नज़र आए, तो फिर वो इस नंबर पे राबिता करके, इस नंबर के ज़रिए मुझे मेरी इस्लाह भी हो जाएगी। अगर मैंने कुछ ऊंच नीच जिसमें कुछ अगर लफ्ज़न कुछ गलती की है, तो मैं भी अगर कुछ ऐसी गलती हुई तो फिर भी मैं माज़िरत ख़्वाह हूँ। हाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस पढ़ने को, तजवीदी अस्सनल कुरान के जो हमने जो दर्स दिया है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा काम इखलास के साथ उन लोगों के लिए ये वीडियोस पहुंचाना था जो तजवीदी अस्सनल कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ सकते। ये वीडियो सामने रखकर अगर वो तजवीदी अस्सनल कुरान को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ये वीडियो उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगी। तो दारुल जिद्दा ने की तरफ से मुझे ये नवाजा गया कि मुसाब आप ये मुझे मुंतखब किया गया कि मुसाब ये आप तजवीदी अस्सनल कुरान का दर्स दें। तो मैं दारुल जिद्दा के जो भी जिम्मेदारान है, जनाब मौलाना निज़ाम गौरी साहब क़िबला, इन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पाए तकमील तक पहुँचाया। मैं मौलाना निज़ाम गौरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। और इस वीडियो में जो भी हजरात ने मेरा ताउन किया है, खुसूसन मौलाना सैयद बख्तियारुद्दीन साहब कामिल जामी निज़ामिया जो हमारे महबूब नगर के आलिम दीन है, इनके ज़रिए से मुझे ये वीडियो मिला है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम हाज़रीन, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुकम्मल इन वीडियो को सुना
اور تجویدی السن القرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ خدمات ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میری اور سارے امت مسلمہ کی اللہ سبحانہ و تعالی بروز قیامت کامل مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔